Le peuple de Dieu va s'agrandir. O povo de Deus vai crescer. Je connais le Dieu que je sers. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Quand je cause avec lui, Quando eu estou com il Ele, me dit des mystères. Ele me diz mistério. Mesdames, vous devez être des hommes de mystère. Vocês devem ser homens de mistério. Comme Paul. Como Paulo. Des femmes, des hommes, des jeunes, Homem. des enfants de mystère. Homens, mulheres, crianças de mistério. Ne vous laissez pas emporter par le vent de ce siècle. Não nos deixe levar pelo vento Le desse monde século. est perdu. O mundo está perdido. Le monde n'a plus de repère. O mundo não tem mais. Nous devons revenir à la Nós devemos source. voltar à Nous fonte. devons revenir à Dieu. Devemos voltar a Deus. J'ai appris que la France Eu entendi que a a pour França fondation Christ. tem uma plantação de J'ai cristãos. appris Eu que aprendi les Français aimaient que Dieu. os franceses amavam Où Deus. sont les Français qui aiment Dieu? Onde estão os franceses que Je amam veux voir Deus? une population Eu qui quero ver aime um Dieu. povo que ama Deus. Nous ne voulons pas les dieux étrangers en Eu não France. quero Deus estrangeiro na França. Nous ne voulons pas des idolâtres en France. Idólatras na França. Nous voulons Christ en Nós France. queremos Cristo na França. Bien-aimé, Amado. si Jésus m'a parlé de la France, Se Jesus me falou da c'est parce França, qu'il y a un programme é spirituel. porque tem um programa Sur la espiritual France. sobre a França. Il y a l'Est, il y a l'Ouest, il y a le Sud, le No Centre. leste, oeste, no sul, Dieu t'a choisi quelque part. Deus te escolheu. Et moi je dis, Et je dis, Gab est en travaux spirituels. Gabi está em trabalho espiritual. Eu venho de Dinão, departamento 01, primeiro departamento da França. C'est ma première fois de venir à Gap. A primeira vez que eu venho a Gabi. Et Dieu a un plan merveilleux pour cette ville. E Deus tem um plano maravilhoso para essa Il y a des cidade. personnes merveilleuses devant moi Eu vejo pessoas maravilhosas diante de que mim. Dieu a créées à son image Deus criou a sua imagem et à sa ressemblance. e a sua semelhança. J'aimerais juste rassurer une personne ici Eu gostaria apenas de assegurar uma pessoa aqui que nous marchons avec Jésus. que nós andamos com Il Jesus, n'est pas très loin de nous, que Ele não está tão distante mais de il nós, est en nous. mas Ele é em nós. C'est pourquoi on peut aller de ville en ville, É por isso que podemos ir de vila em vila, aller de village en village. cidade em cidade. Quand je venais, Quando eu vinha, j'ai dit au Saint-Esprit de eu Dieu, disse ao Santo Espírito de Deus: quel message tu peux donner au peuple? que mensagem eu posso dar ao Moi, povo? je n'étais pas programmé Aí eu não programei pour apporter un message. para trazer uma Des mensagem. fois, Dieu vous programme Às vezes Deus sans programa la vie des hommes. sobre a vida dos homens. Dieu vous met dans le chemin Deus o coloca no qu'il caminho a déjà que frayé. Ele já traçou. Bien-aimé, j'aime Dieu. Mas eu amo Deus. On peut tout me retirer sur la terre, Nós vamos tudo viver na mais ne terra, me retirez pas Dieu. mas não me tire Deus. On peut tout m'enlever, Ele pode tudo me mais levar, pas le mas Saint-Esprit. não o Santo Espírito. Alléluia. Jésus a été enlevé, Jesus foi levado, mais il a laissé le mas ele Saint-Esprit. deixou o Santo Espírito. Jésus est parti, Jesus partiu, mais il a laissé le mas Saint-Esprit. ele deixou o Espírito Santo. Et c'est le Saint-Esprit qui dirige son église. E é o único Santo Espírito que dirige sua C'est le igreja. Saint-Esprit qui dirige le corps de É Dieu. o Santo Espírito que dirige o corpo de Cristo. Le corps que tu es, O corpo que tu tens. le temple que tu es. O templo que você é. Alléluia. Je suis béni Eu sou abençoado par la présence des pela serviteurs, presença dos servos, des aînés de la foi. dos amigos da fé. Je les appelle les dévanciers. Eu chamo os devocionais. Hier, on a partagé, c'était vraiment merveilleux. Ontem nós tivemos um momento maravilhoso. C'était très riche. Foi muito rico. Ce matin, je priais, Dieu m'a dit, Gap est en travail spirituel. E Jesus disse: Gap em trabalho Il y a un espiritual. travail spirituel É um trabalho dans espiritual le sous-sol no subsolo et ça va se matérialiser. e vai se Comme materializar. mon ami Moussa vient de le dire, Como o Moussa acabou de dizer, cette salle sera petite pour accueillir des essa âmes. sala vai ser pequena para acolher Je répète, almas. cette salle sera petite Essa pour sala vai accueillir ser des pequena âmes. para receber as almas. Vous allez affluer en âmes. Em algum lugar. J'aimerais rassurer quelqu'un. Eu gostaria de Moi, assegurar je viens alguém. d'Afrique, Aí eu venho da mais África, je porte la France dans mon cœur. mas eu coloco a França no meu corpo. Je sens qu'il y a quelque chose à faire Eu ici. sei que tem algo a fazer aqui. La France n'est pas pour les A démons. França não é para os demônios. La France n'est pas pour un A système. França não é para um sistema. La France est pour vous, les A França é chrétiens. para vocês, os C'est cristãos. vous qui devez amener l'ordre Vocês dans la devem France. fazer a ordem na França. Par la prière, Na oração, par le jeûne, para o par votre jejum, consécration. para o seu conselho Jésus gracioso. a besoin Jesus, des hommes et des femmes ele chama homens e de mulheres qualité spirituelle qualidade pour espiritual relever le défi en para France. levantar o desafio na França. Tu fais partie, Você faz parte. je fais partie. Eu faço Nous allons parte. travailler ensemble. Vamos trabalhar Que juntos. Dieu bénisse Que Deus nos cette abençoe. assemblée, assemblée Essa de Dieu Assembleia de internationale. Deus internacional. Que Dieu bénisse Gab. Deus abençoe Dans le nom Gab. puissant de Jésus. No nome poderoso de J'ai Jesus. quelques minutes Eu tenho alguns minutos. et j'aimerais parler Eu gostaria de falar des rencontres de encontros qui font tressaillir, que vão acontecer, qui font trembler, que vão tremer, qui font secouer. que fazem C'est ce que le Seigneur m'a balançar. dit. O Senhor me disse. Je ne dirai pas autre chose. Eu não diria outra coisa. Seigneur, merci. Obrigado, Senhor. Je lève ma main. Eu levanto minha mão.
Rabaska. Merci Seigneur. Irabosiata. Lobaba Baba Labasia. Gebredebaroski. Merci Jésus. Nous t'appelons Père. Nós te chamamos Pai. Abba. Viens Senhor, parler par ma bouche. tu não é bababu Viens toucher une vie. para tocar uma vida. Visite une personne. Visite uma pessoa, Même si elle est absente. mesmo se ela não está aqui, Que l'Esprit que o Santo la Espírito touche dans le nom de Jésus. toque lá em nome de Parle à ton Jesus. peuple. Fala ao teu Au povo. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Fala ao teu povo. Para pregar o evangelho. On a besoin de cœur. Nós precisamos de coração. Un cœur. Je suis un évangéliste, excusez-moi pour ma voix. Evangelista, me desculpe pela minha voz. Alléluia. Aleluia. Dieu a besoin de cœur. Deus precisa de corações. Dieu a besoin de personnes Deus precisa de ninguém. qui sont prêtes Que são prontas à obéir. a obedecer. Pas des personnes qui discutent avec le Seigneur. Não pessoas que discutem com o Senhor. Pas des personnes Não pessoas qui sont dans les informations, mais dans la révélation. que estão nas informações, mas na revelação. Pas des personnes qui sont dans les théories, Não pessoas que estão na teoria, mais dans les actes. na exatidão. L'acte des apôtres. Lá o ato dos apóstolos, Ils avaient vu Jésus, eles tinham Jesus, mais eux-mêmes, par le Saint-Esprit, mas eles mesmo pelo Santo Espírito ils ont vécu la présence de Dieu. venceram a presença de Deus. Le Viveram Saint-Esprit en eux. o Santo Espírito estava com eles. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons le lever parce que c'est la parole de Dieu. Je vous invite humblement à lire la parole de Dieu avec Eu moi. convido se levantar e vamos ler a palavra de Deus. Luc chapitre 1, le verset 39 Lucas capítulo 1, versículo 39. à 45. Nous lisons la parole de Dieu. Nós lemos a palavra de De Deus. Dieu, nous lisons la parole de Dieu. Dans ce même temps, Nesse mesmo tempo, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Nous bénissons cette parole. nós abençoamos essa palavra. Amen. Amém. Des rencontres Tem encontros qui font tressaillir. que fazem a coisa Je acontecer. suis marié. Estou casado e tenho 2 Nous filhos. sommes tous en France, par la grâce de Dieu. Graças a Deus estamos todos na França. Ça fait que 4-5 ans que je suis en France. Fazem 4 ou 5 anos que estou na França. Mais Dieu m'a tout donné. Mas Deus me deu tudo, C'est parce qu'il m'a envoyé. porque Ele me enviou. Si je t'envoie, il te donne la provision. Se Deus te enviar, Ele te dá a provisão. Pourquoi tu t'inquiètes? Porque você se preocupa. Alléluia. Aleluia. Pierre s'inquiétait tellement Pedro se inquietava qu'il demais. a régné Christ. Ele negou. Je t'invite à ne pas régner Christ. Eu te convido a não negar a Cristo. Il faut des rencontres Tem que haver encontros comme celle-ci como esse aqui, pour faire secouer quelque chose qui dort en para toi. fazer sacudir alguma coisa que está em você. Marie avait reçu l'information de l'ange. Maria recebeu a informação do anjo. Élisabeth aussi a été visitée par un ange. Elizabeth também foi visitada por um anjo. Alléluia. Graças a Deus. Dieu ne travaille pas parce qu'il faut travailler. Deus não trabalha porque Ele tem que C'est trabalhar. un Dieu d'ordre. Ele é um Deus de ordem. Par un ange, il a annoncé à Élisabeth, Enviou um anjo para anunciar qui était sa cousine, sa parenté, que era sua prima, sua parente. et à Marie pareil. E a Maria também. Zacharie était prêtre, mais sa femme était stérile. Zacaria era um profeta, mas sua fama é estéril. Bien-aimé, vous pouvez travailler pour le Seigneur avec une stérilité. O inimigo pode trabalhar com o Senhor através de uma Ça m'a estéril. fait penser à Abraham et Sarah. Pensar a Sara. Elisabeth était stérile, mais on n'a pas l'habitude de parler d'elle. Isabel era estéril, não temos o hábito de falar On dela. fait que parler de Sarah stérile. Só falamos de Sara, que é Mais estéril. Elisabeth, dans le Nouveau Testament, était aussi stérile. Mas Isabel no Novo Testamento era estéril. Mais avant la visitation d'Elisabeth, Antes de receber a visitação un prêtre, un sacrificateur, Zacharie. profeta, um sacrificador, Comment Dieu Zacaria. peut agir ainsi? Como Deus pode agir Il veut assim? agir. Ele quer agir. Il ferme la bouche d'un homme. Ele fecha a boca Un de homme de Dieu. homem de Deus. Stérile, Elisabeth était. Isabel era estéril. Comment tu peux porter un enfant qui t'a crié dans le désert? E ela portava um rei, Un prophète, um profeta. un évangéliste qui doit crier dans le désert. Deus criou no deserto. Pode ter um filho que vai ser criado no Porter deserto. un habit, un vêtement d'animal. Comment? Vestir uma veste de animal, como? Mais Elisabeth a porté Mas Isabel teve un évangéliste. um evangelista. Bien-aimé, il y a quelque chose en toi
Mas Deus colocou algo que em você. Dieu veut utiliser. Quando Deus quer te Il y utilizar, a un don en toi. tem dom em você. Il y a une qualité en Uma toi. qualidade em Il y a você. un talent, une capacité en toi Talento, uma que capacidade. Dieu veut utiliser. Deus quer usar. Ne la vois pas comme stérile. Ele não te vê como Il y a une estéril. vie qui dort en toi. Tem uma vida de dom. Elisabeth avait Isabel tinha. un Jean-Baptiste. João Batista Et Marie e Maria. devait porter aussi Jésus. Ela deveria Des ter rencontres. Jesus. Encontro. Avant que s'accomplisse la prophétie, Antes que se cumprisse a profecia, il faut une rencontre. tem que haver encontro. Elisabeth a croisé Isabel criou, Marie. creu nisso. Mais Marie était tellement humble E Maria, ela estava tão na sombra. qu'elle est partie voir Elisabeth. E ela foi ver Des Isabel. fois, Dieu t'envoie aller voir une personne Às vezes Deus te manda ir ver uma pessoa qui sont dans ta famille, que são da sua família, mais tu refuses mas tu recusa. à cause de la haine, Da à cause de raiva, la haine, por causa da raiva, des divisions, das divisões, des incompréhensions. das Mais incompreensões. Marie a été humble. Mas Maria Elle a fait le pas, estava na sombra. Elle me fait le pas. Ela fez o passo. le pas d'amour, O passo de amor, de réconciliation, de reconciliação, de compassion. de compaixão. Parce qu'il y a une prophétie qui doit naître. Porque tem um profeta que deve nascer. Jean-Baptiste était João Batista dans le ventre, no ventre. il attendait Jésus-Christ. Ele esperava Jesus. Les deux prophètes devaient se voir. Os profetas deveriam se Il y ver. avait les deux femmes, E tinha as duas il mulheres. y avait aussi les deux prophètes. Tinha também os dois profetas. 4 personnes 4 pessoas dans un même lieu. no mesmo lugar. Et Dieu était au centre. E Deus estava no centro. Il fallait Marie, E eles faltava il mais. fallait Élisabeth, Deveria ter il Isabel. fallait Jean-Baptiste Deveria ter João et il Batista. fallait Jésus. E deveria ter Jesus. Quelles sont tes rencontres? Quais são os teus Nous encontros? sommes dans le mois de juillet, bientôt en août. Eles estão nos meios. Já teremos outubro. Quelles sont les rencontres qui te font trembler spirituellement? Quais são os encontros que te faltam para ter um estremecimento espiritual? Quelles sont des rencontres qui font tressaillir quelque Quais chose são en os toi? encontros que te faz sair algo? Qu'est-ce qui bouge en toi? O que move você? C'est pas la peine d'avoir des amis pour avoir des amis. Não vale a pena ter amigos para ter C'est pas la amigos. peine d'avoir des collègues pour avoir des collègues. Ter colega para ter colegas. Peut-être quelqu'un porte un projet Talvez alguém tenha um et projeto. tu dois le rencontrer. Deus deve dar um encontro. C'est pas la peine d'avoir des églises Não vale a pena ter igreja sans le Saint-Esprit. sem o Santo Espírito. Et qu'est-ce qui m'a impressionné? E o que me impressionou? Elisabeth fut remplie de l'Esprit. Isabel foi cheia do Santo Avant Espírito. la chambre haute, Antes da Elisabeth fut remplie de l'Esprit. Isabel foi cheia do Santo Espírito. Jésus ne peut pas mettre le pied quelque part Jesus não pode colocar o pé em qualquer et qu'on ne lugar soit pas débordé de l'Esprit. que não esteja transbordando do Santo Jésus Espírito. ne peut pas être dans une église Jesus não pode estar numa et igreja, on va marcher dans la chair. que anda na casa. Jésus ne peut pas te rencontrer Não pode te encontrar et tu vas demeurer la même personne. dizer se tu vive na Nous, mesma on était dans le monde. Então, quando nós estávamos À 21 ans, Jésus m'a pris. antes que Jesus me pegasse, Il m'a façonné. ele me moldou. Aleluia. Glória a Deus. Je n'ai jamais rêvé d'être en France. Hein. Eu não ia jamais ter Moi, sonhado l'accident, com c'est pas mon Brasil souci. se não fosse o meu problema. Jamais plus que le Burkina. Il est au courant. Le Eu Burkina vivia Faso. em Burkina Faso. Bon, c'était ça. Eu era isso. C'est pourquoi ce matin, le pasteur m'a donné. Il m'a offert ça. Essa manhã o pastor me deu essa veste. Ah, je vais me mettre une cravate comme. Ah, eu quero me vestir de gravata como On me sort un habit et on me fait retourner encore en Mas Afrique. eles me deram uma veste e fizeram voltar para a África. Tu ne peux pas décider de ton vêtement spirituel. Tu não pode decidir o teu vestimento espiritual. Qu'est-ce que Dieu m'a O dit? que Deus me disse. Rappelle-toi de Benson Idaoussa, l'homme de Dieu, c'est un feu, il n'est plus là. Te lembre dos homens de Deus, Il s'habillait comme ça. que ele se vestiu assim. Il prêchait dans tous les continents. E ele pregava em todos os continentes. Homme de Dieu, merci. Homem de Deus, obrigado. Je ne suis pas habillé pour m'habiller. Eu não escolhi de me J'ai vestir pris como l'onction. mas há uma unção. Et Jean-Baptiste avait besoin de l'onction de Jésus dans le ventre. E João Batista precisava da unção de Il Jesus. n'y a pas le temps Estava no ventre, não temos mais dans tempo. le ventre. No ventre. Il communiquait la grâce à Ele Jean-Baptiste. comunicava a graça a João Batista. C'est lui le maître. Ele saudava o Même mestre. s'il doit être baptisé par Jean-Baptiste, il fallait que Jésus intervienne d'abord. Mesmo se ele seria batizado por João Batista, precisava que Jesus intervisse. Mettez Jésus au centre de vos activités. Coloque Jesus no centro dos teus atos, Mettez Jésus au centre de vos familles. no centro da tua família. Donnez la vie à Jésus. Dê a vida a Jesus. Donnez Gap à Jésus. Dê Gabi a Jesus. Donnez la France à Jésus. Dê França a Vous Jesus. allez voir qu'il n'y aura pas de casse partout. Vocês vão ver que ele vai agir em todos os lugares. C'est parce qu'on ne prêche pas l'évangile Não é porque não pregamos o que evangelho les gens
se permettent de faire n'importe quoi. E as pessoas se permitem de fazer Les rencontres qui font tressaillir. mas os encontros têm que acontecer. Qu'est-ce qui peut te secouer O que pode te sacudir si ce n'est pas l'évangile? que não seja o evangelho? Avant la chambre haute, Antes da câmera alta, começaram por viver a presença de Deus. avant la saison d'enfantement, Antes da temporada de il nascimento, faut ressentir les douleurs de l'enfantement. tinham que sentir a dor do nascimento. Mettez-vous à genoux et priez, même si vous avez mal au genou. Si vous avez mal au genou, priez. Mesmo se você estiver mal ao joelho, dobre seus joelhos e ore. S'il faut aimer, il faut aimer. Se você tiver que amar, ame. S'il faut accepter, accepte. Para aceitar, aceite. C'est Dieu pour toi, É Deus por ti. mais il faut le faire. Mas você tem que fazer. On a peu de temps. Não temos Não mais tem tempo. tempo. Não temos mais tempo. C'est toi qui crée tes rencontres ou c'est Jésus qui crée tes rencontres? É você que quer o encontro, é Jesus que quer o encontro. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aimer qui on veut. Hoje nós decidimos de amar Como como queremos. veut. Como queremos. C'est la première fois que je rentre dans l'atmosphère des Brésiliens. É a Voilà. primeira vez que eu entro num ambiente brasileiro. Je n'abandonnerai pas Jésus. Eu não abandono Jesus. Devant les hommes, Diante dos homens, devant l'argent, diante do dinheiro, devant tout ce qu'on peut me proposer, e diante de tudo que pode me je propor, n'abandonnerai pas. eu não abandono jamais. Je vais m'arrêter là. Eu vou parar aqui. Nous allons prier ensemble. Vamos orar juntos. Alléluia. Amém. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Será que podemos nos levantar juntos? Libataskaya Balia. Aleluia. Reketeboski Toladuma. Ebeski Arabaha Shatatabade. Alléluia. Lokebroski Ama. Glória a Deus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amém? Non, on ne peut pas nous laisser minimiser les francophones. Non, Não podemos nos deixar dividir pelos je francófonos. refuse ça. Eu nego, eu refuso. C'est le même esprit É o mesmo espírito qui utilise. que utiliza. Alléluia. Aleluia. Et vous devez vous fâcher parce que Jésus veut travailler. Não devemos nos irritar porque Jesus quer trabalhar. Jésus veut faire tressaillir des cœurs. Jesus ele quer fazer saltar os corações. Alléluia. Amen. Tabraski. Nous allons nous mettre à disposition pour prier. Tu vas prier du Seigneur. Se nós pegamos a disposição para orar, você vai orar para o Senhor. Refais mes rencontres. Refazer o reencontro, criar o reencontro. D'onction, Não são de puissance, de poder, de grâce, de graça, d'élévation spirituelle. de elevação espiritual. Alléluia. Aleluia, Senhor. Kamadoski Yatabria. Amém, Senhor. Ibatakata. Je vois des gens enfuyés dans l'église ici. Eu vejo pessoas saindo da Je igreja. le vois, ils sont en train de rentrer. Quando eu te falo e eles estão voltando. Des inconnus viendront ici. Pessoas desconhecidas vão vir aqui. Eu vejo pessoas entrando. As que saíram vão voltar. Vous êtes capable de prier pour des gens qui n'entendent pas, qui écoutent ici, dans ce temps. Vocês são capazes de orar por pessoas que não encontram e não ouvem aqui, que não estão nesse templo. Que quelqu'un reçoive cette onction dans le nom de Jésus. Alguém quer receber essa unção em nome de Jesus? L'onction de guérison. A unção de cura. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. Reçois dans le nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. La grâce pour guérir. A graça de cura. Les cœurs brisés. Ah, coração quebrantado. Reçois l'onction Receba a unção pour guérir les cœurs dépressifs. para aliviar os corações que estão Les quebrantados. gens qui se lamentent dans le nom de Jésus. Receba em nome de Jesus. Dieu te oigne. Deus te unge. Reçois l'onction. Receba a unção. Reçois. Receba. Bataille d'abord. Aleluia. Je t'adore, mais la voici à mon arrivée. Je t'adore, je t'adore, Eu te adoro. Eu te adoro. je t'adore.
besoin de ta présence comme jamais. Nous sommes ici pour te louer, pour te glorifier. Dieu est en train de guérir un cancer. Restement, je prie. Você está sendo curado no nome do Senhor Il y a un Jesus. cancer qui est en train de sortir d'un corps. Tem poder de cura. Un cancer. Câncer está sendo curado agora. Dieu guérit. Deus cura. Dieu guérit. Abençoa. Deus cura. Dans le nom puissant de Jésus. Em nome poderoso de Jesus. Aleluia. Ele está aqui no nosso meio. Il est là parmi nous. Viens pour nous empêcher de l'adorer. Ouvre ta bouche. Crie au Seigneur. Prie, prie, prie. Rends ta vie au Seigneur. Au nom de Jésus. Il est là, il se fait présent. Il est parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore comme jamais. Je t'adore. Merci Seigneur. Merci au Père. Aleluia. Obrigado, Pai. Merci, Seigneur, pour ta parole. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Loué soit ton saint nom, Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Loué soit ton nom, Père. Alléluia, Jésus. Tout t'appartient, Seigneur Jésus. Alléluia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.